Iyana hambai. Ini cung pre-98 returnees, post-90 returnees, Joint Action Rehabilitation Committee JARC, Joint Action Committee JAC ni bukakte. Ini orang special branch SPSB, orang porto labo cuno rinjaka. Muloto cung kaca press conference laye, biskang 24 tarik Jun 2026 Budbaro National Highway এবং যদি রেলওয়ে লামা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রুরাল ব্লক এনানি বিষয়নি তৈরি দিনে এসপিএসবি স্পেশাল ব্রাঞ্চ ব্রাউ জন্য রেংখা রেংমানি বিষয়তে जों তিনি কক সানান ফাইকা তিনি বরমনা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট পাশরাম ত্রিপুরা এলএন থমাস রিয়াং বতঙ্গ এবং তিনি জেএসসিনি প্রেসিডেন্ট উত্তম জৈরিয়া এবং তিনি জেআরসিনি জেনারেল সেক্রেটারি Jina Ananta Kumar Jomatia, JARC ni Vice President Binod Deborma, JACC ni General Secretary Krishnamoni Jomatia, Narayan, Tajoto Tongbayo, Gacheng Dirgokon Prai, 3 ঘন্টা যাবত Jumbrano Kok Saka, Jumobono Kok Saka, Jetine Tripura Hastini Boromonam CM, Biniyagono Home Department in Barja, Boni Hostokep by Juna Kok Masanai. Jung by Kok Masanai, the Domoting Yang Hankanke, Senior Udro, continuously to Udro Kagla, continuously movement, agitation to tolerate Punai. Governor Obono Saka, the Salsa Salmi Pishingo, Mini Chief Secretary Levelo, and now by Kaisha meeting conduct in Brau Saka. Jung Tobe, Obono Sanana, your hasted is tonight on Takupul Kurokno, Chini movement, Jotodin, Pototini, Tatar point 9 of demand. Obono CM initiative na asa পর্যন্ত কিন্তু continuously chini movement chung chala bujana chini movement na chung oti sahaje bai chung ojok khagla karon chung salcha silai ti choba khlai pene hani bake choba khlai pene ro JAC এবং JRC jone no di prai pengja abon bake no jotto no toyoi je chung dine continuously movement matako orono chung sana kalayo je chung lahar ka soya sa পর্যন্ত chini kono manthai chung ti prasar manak reka I hasteo जों जखनो लाहार का सनानि हिने जों जखनो कल खायके जेब्रो चिनि खरां न खना चिनाय अमक बेलाय न चिनि खागो दुख नांगमनि को हायने बगैनो जत चिनि नाय तने प्री 98 पोस्ट 98 जरा रिटानिस तने छरा त्रिपुरा राज्यो छरा त्रिपुरा सा तने न जों बनो कबोना मुचुंगो जों दिनै ब्रो एग्राउन्ड जों न रिंखा एसपीएसबी रिंखा स्पेशल ब्रांच रिंखा जों ब्रो बाय कक साका स्पेशल ब्रांच नि चिनि एडिशनल एसपी काम एसपी नि इंचार्ज Dr. Chandon Saha Bojono Saka, Noni Metanas to you, Pujuk Levelo, Chung Hopper Horja, now by meeting conduct and Bagay, by the single meeting conduct Kajagana, in a Juno, Amsi Insurance Remind Porno, Chung Mumbai Cox Salay, Chung Operebeka. Abunam Cox of Osman. Conduct Kajamani Porepono, Chini Bondo to Sawaje or Tisawaje to Rosaka. No month, Chini Mantana Maya, Kildecinabo, Sespecinabo Muntonai, CM ni bina hostokep nangnai Tripura Rajini Borom nang CM Dr. Professor Manik Saha bini yakono humni barjar butongo bototoding go saya sak pojonto chung oti sohaje movement chung ujok